फ्रांस, जर्मनी, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड और UCCRTF यानी अर्बन क्लाइमेट चेंज रिजिलियंस ट्रस्ट फंड शामिल है। CDI के फाइंडिंग्स और रिसर्च की बुनियाद पर ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक और AFD यानी एजेंसीज फ्रांसिस डेवलपमेंट ने पेशावर BRT प्रोजेक्ट को डिटेल स्टडी किया और उस वक्त की केपी गवर्नमेंट ने ADB और AFD के साथ मिलकर BRT पर $593 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की और अगस्त 2020 में BRT का इफ्तिताह किया गया। जब BRT बनी तो इसके 30 स्टेशन थे और कई दूसरे पर काम चल रहा था। अब हम देखेंगे कि BRT के आने से क्या असरात मुरत्तब हुए। सबसे पहले हम CDI की रिपोर्ट देखेंगे कि उन्होंने पेशावर BRT के बारे में क्या कहा है। CDI की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर BRT के बहुत पॉजिटिव असरात मुरत्तब हुए। इसमें माजूर अफराद के लिए रैंप, खवातीन के लिए अलग सेक्शन और ट्रांसजेंडर के लिए महसूस नशिस्तें कायम है। इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी ने 2022 के सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन अवार्ड में जू पेशावर का तस्करा करते हुए कहा कि पेशावर BRT के डिजाइन ने हमें बहुत मुतासिर किया। ये इसलिए कि इसमें इन लोगों का बहुत ख्याल रखा गया है जो इस निज़ाम पर सबसे ज्यादा इन्हिसार करते हैं, जिसमें खवातीन, बच्चे, ट्रांसजेंडर और माजूर अफराद शामिल हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये एस्टिमेट किया है कि इन हाइब्रिड बसों, साइकिल शेयरिंग प्रोग्राम और दीगर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को अपनाते हुए BRT सिस्टम से पहले के मुकाबले में 31,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस होने में कमी होगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यह भी अंदाजा लगाया हुआ है कि BRT के बन जाने से हमने लोगों को प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करते हुए देखा है, जिससे एक तरफ अगर ट्रैफिक कंट्रोल में कदर आसानी पैदा होती है तो दूसरी तरफ आलूदगी में भी काफी हद तक कमी वाक़या हुई है। पेशावर BRT सिस्टम एक थर्ड जनरेशन BRT सिस्टम है जिसने पेशावर में ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में कमी की है। BRT की बढ़ती हुई तारीफें इस बात का सबूत फराहम करती हैं कि जू पेशावर न सिर्फ पायदार शहरी तब्दीली की तरफ राह हमवार कर रहा है बल्कि एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करके लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं जो इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर के बराबर हैं। CDI प्रोग्राम्स के मैनेजर ने पेशावर BRT का जिक्र करते हुए लिखा है कि वी आर प्राउड टू हैव कंट्रीब्यूटेड इन द अर्ली स्टेज ऑफ इट्स प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। यही कि हमें फख्र है कि हमने इसके यानी पेशावर BRT के प्रोजेक्ट की तैयारी के इब्तिदाई मरहले में अपना हिस्सा डाला। एशियन डेवलपमेंट बैंक के इस रिपोर्ट के अलावा पेशावर BRT या जू पेशावर ने और भी बहुत सारी आसानियां पैदा कर रखी है, जैसे कि किराया जो बस में सवार होने से पहले दी जाती है या जो पेमेंट कार्ड इस्तेमाल होता है ये बाकी आम बसों में होने वाली ताखीर की निस्बत कम है। जो कार्ड पेमेंट सिस्टम है इससे मुसाफिर बार बार किराए चिट लेने से बच सकते हैं जिससे टाइम ज़ाया नहीं होता। अगर इस जू कार्ड में बैलेंस खत्म हो जाए तो इसको दोबारा खुद भी आसानी के साथ रिचार्ज कर सकते हैं। और बस स्टैंड जहां पर टिकट सहूलियत मुयस्सर नहीं वहां से भी कार्ड पेमेंट सिस्टम को यूज करते हुए आसानी के साथ ट्रेवल कर सकते हैं। BRT में बाज लोग कहते हैं कि ये हर स्टेशन पर रुकती है, इसलिए मैं खुद की गाड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये मसला भी सॉल्व हो चुका है। इसके लिए BRT में एक्सप्रेस सर्विस भी मौजूद है जो हर स्टेशन पर नहीं रुकती। BRT रिवायती बस से बहुत अलग है। आम बसेस में बहुत सारा वक्त जाया होता है क्योंकि आम बसेस पब्लिक रूट्स पर चलती हैं, इनका अपना अलग रूट्स नहीं होता, जबकि BRT बसों का अपना एक अलग रूट्स होता है जिससे सारा टाइम बच सकता है। BRT पर LRT और HRT के मुकाबले में कम खर्च आता है। BRT में हाइब्रिड बसों का इस्तेमाल होता है जिसका खर्चा एक फुल डीजल इंजन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। लेकिन अगर हम पेशावर BRT को कम्प्लीटली ई ट्रांजिट यानी इलेक्ट्रिक ट्रांजिट में कन्वर्ट करें तो इससे अगर एक तरफ इसकी एक्सपेंसेस कम होंगी तो दूसरी तरफ शहर की पॉल्यूशन में और ज्यादा कमी आएगी। ये भी याद रखना चाहिए कि पॉल्यूशन में 50% हिस्सा टायर से उठने वाले धूल पैदा करते हैं, लेकिन BRT के रूट्स अलग और आम रूट्स के मुकाबले में ज्यादा साफ होते हैं। इसके अलावा अगर हम BRT में ट्राली बसों की तादाद में इजाफा करें तो एक ही इंजन को यूज करते हुए हम एक बस में ज्यादा मुसाफिरों को सफर की सहूलियत दे सकते हैं। इससे और रुपीस जो हम पेशावर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पर खर्च करते हैं वो इससे बच सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में अक्सर सड़कों पर धूल को कम करने के लिए पानी का छिड़काव किया जाता है, लेकिन अगर इसकी जगह रोड की सफाई की जाए तो ये इजाफी खर्च कम हो सकता है जो हम पानी को लाने पर खर्च करते हैं। रश को कम करने और BRT को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए दो बसों के चलने के दरमियान जो टाइम गैप है वो कम करना चाहिए ताकि रश के मसले के साथ साथ स्टेशन पर इंतजार के मसले को कम से कम किया जाए। ये इसलिए कि जब भीड़ जितनी ज्यादा होगी तो लोग तंग होकर फिर से अपनी ज्यादा गाड़ी की तरफ रुजू कर सकते हैं, जिससे ट्रैफिक के मसाइल फिर से और ज्यादा सर उठा सकते हैं।
اسٹیشن پر امن اور مسافروں کے درمیان جھگڑوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ ایک BRT فورس تشکیل دے اور یہ فورس ٹرانس پشاور نہیں بلکہ KP کے پولیس فورس کے انڈر کام کرے۔ مختصر یہ کہ BRT نے بڑے پیمانے پر تعلیمی اداروں، ہسپتالوں، گورنمنٹ ایڈمنسٹریشن کے ایریاز اور پشاور مین سٹیز ارد گرد کے رہائشی علاقوں کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے۔ BRT نے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ دور جاب کرنے والوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کی ہیں، جس سے غریب، عورتیں، بچے اور بوڑھے عام پبلک ٹرانسپورٹ کے رش سے بچ سکتے ہیں۔ اگر BRT نہیں ہوتی تو لازماً ہر اسٹوڈنٹ اور ہر دور جاب کرنے والا اپنے لیے کم سے کم ایک بائک ضرور لیتا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے ٹریفک میں اور زیادہ کتنی مشکلات پیدا ہوتی۔ بزنس ریکارڈ کی ویب سائٹ پر ٹرانس پشاور، جو KP کے اربن موبیلٹی اتھارٹی کے اندر کام کرتے ہوئے BRT چلانے کا ذمہ دار ہے، نے 2022 کی اپنی سالانہ کارکردگی کی رپورٹ شائع کی۔ ٹرانس پشاور نے کہا کہ پشاور میں سال 2022 میں اس تھرڈ جنریشن BRT سسٹم کو استعمال کرنے کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ BRT میں پر ڈے سفر کرنے والے مسافروں کی تعداد 2,70,000 تک پہنچ گئی ہے، جس میں تقریباً 70,000 تعداد خواتین کی ہے، اور سال 2022 میں تقریباً 4 لاکھ زو کارڈ جاری کیے گئے، جس سے 2022 کے اینڈ تک جاری کی گئی کارڈز کی تعداد 1.4 ملین یعنی 14 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ 2023 کے اینڈ تک اور کتنے کارڈ جاری ہو سکتے ہیں۔ اس لیے BRT پر انحصار کرنے اور بڑھتی ہوئی مقبولیت کی وجہ سے یہ نظام پشاور شہر میں مسلسل پھیل رہا ہے۔ اس لیے BRT کے اس نظام کو اور زیادہ بہتر بنانے کے لیے حکومت نے 2022 کے آخری 3 مہینوں میں 62 نئی بسیں شامل کی ہیں، جو پہلے سے چلنے والی بسوں کے بیڑے کے ساتھ ایڈ کیا جائے گا۔ اس لیے اس سسٹم میں نئی روٹس کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ BRT کی گوگل میپ اور زو موبائل ایپ میں بہتری لائی جا رہی ہے۔ زو ایپ سے آپ اپنے سفر کے ڈیٹ اور بس شیڈیولز، کارڈ ریچارج کی ڈیٹ، اس میں موجود اماؤنٹ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹرانس پشاور کا کہنا تھا کہ پشاور زو بس سروس کے علاوہ زو سائیکلنگ شیئرنگ کو بھی اس سال زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سال 2022 میں زو سائیکلنگ سسٹم میں 2400 سے زائد نئی رجسٹریشن ہوئی، اور اسی سال 2022 میں یہ سائیکلز ٹوٹل 14 لاکھ سے زیادہ ٹرپس کے لیے استعمال کیے گئے، جبکہ 2021 میں ٹوٹل 591 سائیکلنگ رجسٹریشن ہوئی، جو ٹوٹل 27,000 ٹرپس کے لیے استعمال کیے گئے تھے۔ پشاور BRT سسٹم ورلڈ کے بیسٹ BRT سسٹم میں شمار ہوتا ہے۔ ایکسپریس ٹریبیون کے 18 فروری 2022 کے رپورٹ کے مطابق پشاور BRT پورے سب کنٹیننٹ کی پہلی ایسی بس سروس ہے جس نے گولڈ سٹینڈرڈ ایوارڈ جیتا ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پاکستانی ٹویٹر ہینڈل میں ڈاکٹر والٹر ہک نے کہا کہ پشاور BRT سب کنٹیننٹ میں پہلی، ایشیا میں تیسری اور پورے ورلڈ میں 11ویں ایسی بس سروس ہے جس نے گولڈ سٹینڈرڈ ایوارڈ حاصل کیا ہوا ہے۔ اس گولڈ سٹینڈرڈ ایوارڈ کے علاوہ پشاور BRT نے 3 اور ایوارڈ اپنے نام کیے ہیں، جس میں سسٹینیبل ٹرانسپورٹیشن ایوارڈ، پرائس پر سٹی ایوارڈز اور ورلڈ بیسٹ اسمارٹ ٹکٹنگ پروگرام ایوارڈ شامل ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، کیونکہ زیادہ تر ایئر پالوشن گاڑیوں کے ٹائر سے اٹھنے والے ڈسٹ سے پیدا ہوتا ہے، جو ٹوٹل ٹرانسپورٹ کے ایئر پالوشن کا 52% بنتا ہے، جبکہ گاڑیوں سے پیدا ہونے والا دھواں ایئر پالوشن کا 15% بنتا ہے۔ اس لیے اگر BRT جیسی پبلک ٹرانسپورٹ استعمال ہو رہی ہو تو اس سے ایئر پالوشن میں کافی حد تک کمی واقع ہو سکتی ہے۔ ہاں، اگر پھر بھی کوئی اپنی گاڑی لینی چاہے تو کم سے کم کار شیئرنگ سسٹم کو یوز کرتے ہوئے اپنے ساتھ اور سواریوں کو بھی بٹھانا چاہیے، جو انوائرمنٹ کے لیے اکیلی کو گاڑی چلانے سے بہتر ہے۔ ورلڈ ہیلتھ کے 2022 کے رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 28,170 لوگ صرف روڈ ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تھے، جو 2020 کے ٹوٹل ڈیتھ کے 1.93% بنتے ہیں۔ اگر ورلڈ وائڈ کی اسٹیٹسٹا کی رپورٹ دیکھی جائے تو کاربن ڈائی آکسائڈ کا سب سے بڑا ذریعہ موٹر کار ہے، جو 39% بنتا ہے۔ اس کے علاوہ سائیکل کلچر کو پروموٹ دیا جانا چاہیے، پرائیویٹ گاڑیوں کو کم سے کم استعمال کرنا چاہیے، اس کی بجائے پبلک ٹرانسپورٹ کو زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کے ایمیشن کو اگر دیکھا جائے تو ایک بس 33% اور ایک کار 31% کاربن ایمیشن کرتی ہے، لیکن کسی بس میں 64 تک کے مسافر سفر کر سکتے ہیں، جبکہ کسی کار میں صرف 4 تک۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ آبادی کو ویل پلان کر کے بنایا جائے، جہاں پر تمام سہولیات صرف 5 یا 10 منٹ کی دوری پر ہوں، جہاں سے لوگ پیدل چل کر آسانی کے ساتھ پہنچ سکے یا سائیکل کا استعمال کرتے ہوئے جا سکے، جیسے کہ اکثر ہاؤسنگ سوسائٹیز میں یہ سہولیات موجود ہوتی ہیں۔ اس لیے وہاں پر سڑکوں پر ٹرانسپورٹ بہت کم چلیں گی۔
जर्मनी अब एक ऐसे सिस्टम पर गौर कर रही है जहां पर एक ही गली में बेसिक नीड की तमाम सहूलियात मुयस्सर होंगी। इसलिए हमें भी एक हाउसिंग सोसाइटी बनाते वक्त ट्रांसपोर्ट प्लानिंग जरूर करनी चाहिए, जिसके लिए हमें थिंक ट्रांसपोर्ट जैसे कंपनियों की मदद जरूर लेनी चाहिए जो पब्लिक और प्राइवेट तौर पर अपनी खिदमात दे सकती हों। अगर आप फ्यूचरिस्टिक सिटीज को देखें तो उनके डिजाइन इस तरह बनाए गए होते हैं कि उनमें गाड़ियां बहुत कम इस्तेमाल होती दिखाई देती हैं, और अगर इस्तेमाल भी होती हैं तो फ्यूचरिस्टिक और फ्रेंडली एनवायरनमेंट वाले होते हैं। इसीलिए केपीके गवर्नमेंट बीआरटी के इतने ज्यादा बेनिफिट्स को देखते हुए इसे कभी बंद नहीं कर सकती। इसलिए इब्तिदाई तौर पर 1 अरब रुपयों की वाजिबात में से हुकूमत ने 424 मिलियन रुपए जारी कर दिए थे। ये रकम ट्रांस पेशावर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मंजूरी से जारी किए गए थे। इन 424 मिलियन रुपयों में से डायो पाकिस्तान को 344 मिलियन और 4 बाकी कंपनियों को 80 मिलियन रुपए जारी किए गए, जबकि केपीके गवर्नमेंट का कहना है कि बाकी रुपयों को 20 जून तक जारी किया जाएगा, जो यकीनन अब तक जारी हो चुके होंगे। इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जितनी ज्यादा इस्तेमाल होगी, सरकार की तवज्जो इतनी ही इस पर टिकी रहेगी और खत्म कराने की बजाय इसे और बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। अब हमारी यही दुआ है कि खुदा करे कि पेशावर बीआरटी की ये गोल्ड स्टैंडर्ड बरकरार रहे। बीआरटी के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय को कमेंट में लिखकर जरूर दें।